টয় ট্রেন চেপে দার্জিলিং ভ্রমণ পর্যটকদের কাছে এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। দার্জিলিং যাব অথচ টয় ট্রেনে সফর করবেন না, অধিকাংশ পর্যটকই এই বিষয়ে ভাবতে পারেন না। তাই বহু দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর পর্যটক ছুটে চলে শুধুমাত্র টয় ট্রেন সফর করবার জন্য। আন্তর্জাতিক হেরিটেজ কমিটি 1999 সালে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েকে আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের তকমা দেয়। জঙ্গলের মাঝে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা এই রেলপথ অভিনব পরিবহনের স্বীকৃতি পেয়েছিল, যা বিশ্বের কাছে নজির তৈরি করেছিল। এবছর ওই হেরিটেজ তকমার রজত জয়ন্তী বর্ষ। इसका बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है टूरिस्ट्स में। आज के डेट में इंडिया एज वेल एज अब्रॉड से बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं, डेली इसमें ट्रैवल करते हैं। और ये एक तरह से दार्जिलिंग का, नॉर्थ बंगाल का और पूरे वेस्ट बंगाल का शान है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। DHR को प्रमोट करने के लिए हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि स्टेशंस को हमने ब्यूटीफाई किया है। हमारे कोचेस जो पहले नॉर्मल कोचेस थे उनके जगह विस्टाडोम कोचेस हमने इंट्रोड्यूस किया है। हमारा स्टीम इंजन की रेगुलर सर्विसेज हम डेली चला रहे हैं दार्जिलिंग और घूम के बीच में। डीजल इंजन की सर्विसेज इंक्रीज हुई हैं। और हमने रेस्टोरेंट्स बनाए हैं। करशोंग में एक रेस्टोरेंट बनाया है स्टेशन में, दार्जिलिंग में कोच रेस्टोरेंट बनाया है DHR के हेरिटेज कोच में, প্রমোট करने के लिए लोगों को। 19 শতকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে টয় ট্রেনের সূচনা হয়। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এই যাত্রাপথ, যা 1881 সালে প্রথম চালু হয়। সেই টয় ট্রেনের জনপ্রিয়তা আজও কমেনি, বরং সময়ের সঙ্গে এটি আধুনিক ভিস্তাডোম কোচ যোগ করেছে। ভিস্তাডোম কোচের আকর্ষণে পর্যটকরা ফের টয় ট্রেনের দিকে বেশি ঝুঁকছেন। দার্জিলিং এবং ঘুম স্টেশনের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভিস্তাডোম জয়রাইড চলাচল করে। এছাড়াও শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এই টয় ট্রেন চলাচল করে। আপনি এর মধ্যে যে কোনো মধ্যবর্তী গন্তব্য থেকে টয় ট্রেনে চড়তে পারেন। টয় ট্রেনকে ভারত তথা বিশ্বের দরবারে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে DHR পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি করা হয়ে থাকে। और बच्चों के लिए हम कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज चलाते हैं। अभी हमारा घूम फेस्टिवल भी होने वाला है 30 नवंबर से 8 दिसंबर। दार्जिलिंग घूम, जो कि घूम स्टेशन में होगा। घूम जो कि DHR का हाईएस्ट, इंडिया का इनफैक्ट हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। तो इस प्रकार के वेरियस स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं DHR को प्रमोट करने के। और जैसा कि आपने बताया सिनेमास, तो परिणीता मूवी का एक सॉन्ग शूट हुआ, बर्फी की शूटिंग हुई। इसके बाद अभी रिसेंट पिछले साल नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी जाने जा करके, उसमें भी एक छोटा सा सीन था घूम स्टेशन में विजय वर्मा का उतरते हुए। तो इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग और ये ज़्यादा शूटिंग हो और फॉरेनर्स आए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टेशंस हैं या ट्रेन हैं, कोचेज हैं, बिल्कुल साफ रहे, सुंदर रहे और जैसा है वैसा ही रहे। जिस यूनेस्को की गाइडलाइंस भी यही कहती है और हम इसी बेसिस पे सारा मेंटेनेंस कर। DHR ডিরেক্টর প্রিয়াংশু বলেন যে দেশের পর্যটকরা তো বটেই, বিদেশি পর্যটকরাও টয় ট্রেনের রাইড ভীষণ পছন্দ করেন। তারা বিভিন্ন জায়গায় টয় ট্রেনের রেস্তোরাঁ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সিনেমায় টয় ট্রেনের ব্যবহার সহ বাচ্চাদের জন্য স্পেশাল জয় রাইড, এই সমস্তভাবেই টয় ট্রেনকে প্রমোট করার চেষ্টা তারা করছেন। এছাড়াও তিনি বলেন হেরিটেজ তকমার রজত জয়ন্তী বর্ষে ঘুম উৎসবে বিশেষভাবে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।